2015 eta batez ere 2016an Ezker Abertzalearen saioa Parisekin, oso importantea, hori moztu zen, eta ja, hor dago gizarte zibilaren jauzia, lehendik ari zirena, baina protagonismo hartzen du 2016an, urtarrilean, 3. foro soziala, armagabetze izpide hartuta, eta Michel eta beste batzuk ere biltzen hasi ziren eta estanda egiten du 2016ko abenduaren 16an Luzko gauaren hartan. Beraz, badago bilakaera bat. 3. atala Luzo Baiona da, 4 hilabete horietako kronika bat. Sortu zuen artikulazioa, Parisen jarrera aldaketa 2017ko urtarril bukaera aldera, Parisek Madrili komunikatzen dio borondatea daukala desarmatzeko, bilerak euskal eragileekin, bilerak euskal instituzioekin, Luzokoak eta Paris bidea ireki zen, martxoaren 20an, beste, Txegaraik Pauen egindako bilera hor oso importanta izan zen. Gero, etaren agiria pilaren 7an, erakundea armagabea zela jakinaraziz, eta armagabetzeguna apilaren 8an. Eta 4. atala, Luzo eta beste izena du, elkarrezketatuen gogoetak daude hitzeziz jasoak hor, batetik kultura politikoaz, ikusten da desberdina dela Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian, eta hori garrantzitsua da, komunikazioaren garrantzia eta eragilearenetasunako begiradak ere bai gatazkaren ondorioak konpontzera bidea. Eta azkeneko hitza gizarte zibileko 4 ordezkariri eman dira. Liburua egiteko 39 lagunekin egonez, Muztio talde hortatik aniztasuna badagoela, daude hegoaldekoak eta iparraldekoak, daude abertzaleak eta zabertzaleak, daude 3 euskal instituzio nagusitako arduradunak, politikagintzako eta gizarte zibilekoak, hedabidetakoak, denetik dagoela eta hor saiatu naiz, alden liburu osatuna egiten. Horiek beraz, liburuaren ezaugarriak eta erazkin bezala kronologia badago, armagabetzearena, 32 argazkiko bilduma bat ere bai, mapa bat ere bai, kokalekuena, eta horrekin osatzen dugu liburua. Nire helburua zen, esan bezala kontatu etzena kontatzea, baina kontatu zitekena. Elkarrizketatik guzti izan nien. Luizutik Baiona hainbat gauzak gertatu ziren, baina etzen dena kontatu. Eta beraz, nik nahi nuela hori kontatu zitekena kontatzea. Ez dena, erantzukizun pixka bat ere badukagu, gai hauetan gabiltzanak, eta kontuan hartu behar da, Michel eta hauek, orain dira ezupetuta daudela, eta instrukzio fasea zabalik dela. Eta gero gaia bera ere delikatua zen, armak eta ez ziren bakarrik hor zebiltzanak Michel Tubiana, Michel Pereko Ligoin eta Txetxe Etxeberri liburuan jartzen du, beraiek emandako datu dalako, Luzoko operatiboan 21 lagun ibili ziren, eta Michel Bergoian ere hortzen, Estefan Etxegarai hortzen, Beatriz Mole ere hortzen, baina beste dozena bat pasa lagunen izenak ez dira atera. Eta hori importantea ez dela auzibidean jartzeko arrisku ere badago beti ere. Alde xetasun guztienekin egin dut, bilatuz, Michelekin egon nintzenean lehendabiziko aldean, esan nion kaixo, eta gero esan nion 540 galdera nituela. Eta, beraz, eta gero beste ez dakizemak galdera izan diren, ondoko gaztetan, ez dituen kontatu. Bestetik, gatazkaren ondorioetako korapilo bat askatu dutela, berrezteaz gain, jakina, armagabetzeak beste ondorio batzuetako korapilo askatzeko balio izan duela, nik frogatu ez, baina azalarazi nahi nuen, beraiek, bakegileeketarekin trukatutako lehendabiziko gutunean, urrian 3an esan zuten, idatzi zuten, bake prozesu integrala nahi zutela. Armagabetzea zen horra iristeko etapa bat. Eta, askatu zen, presoena ere Frantziako estatuan aurrera
doa, bi hauek ere hor, gero azalduko dute. Eta mintzakidetza bezala, eta liburuan hori islatzen da, laugarreko kapituluan batez ere, eta hirugarrengoan ere bai, mintzakidetza bezala Ipar Euskal Herrian beratago. Lehen ere instituzioaren garaian, azkenean horrela izan zen, bere garaian, orain dela 10 urte eta Euskal Herriko laborantza kanbararen garaian ere, auziaren garaian, epaiketa garaian, hor indar bat egin zen Ipar Euskal Herritik. Beraz, hemen badago kultura politiko hori eta hori nabarmendu nahi nuen. Eta presoen armagabetzearekin, lehen da biziko aldiz, estatu baten jarrera aldatuta edo behartu da aldatzera hitzartzera kidetza batean sartuta eta hori ere jasotzen dut. Armagabetzea etak nahi zuen, hori da erabaki garrantzitsua, ez bakarra, zailoak egon dira. Ezker Abertzaleak nahi zuen eta haren armagabetzea, Euskal Gizarteak nahi zuen, lokarren plana, Jaurlaritzaren plana, foro soziala, Ipar Euskal Herriko lana, luzokoena, nazioarteak nahi zuen, Norvegiako zailoa, Enorritunan zentroak ere oso paper importantea jokatu hemen, harremanetarako nazioarteko taldea sortu zen, nazioarteko dialetza batzordea sortu zen, eta eman zen. Nahi bada, alda. Baina hor beste bi faktore, eta honekin bukatuko dut, daude. Nahiz da hori guztio izan azkenean ausardia bat behar da. Herri mugimenduak hori historikoki izan du Euskal Herrian. Baldintzak sortzeko ausardia bat behar da. Esperoan egun gabe beti, gu berria, ez? Hau da, egunkaria bera ere, hori da ez, hortik gatoz, herri mugimendua eta pausoa ematen da eta hor dago. Eta hemen herri mugimendu eta gizarte zibilaren eta klase politiko instituzionalaren arteko konexio bat lortu da gai honetan, lortu da ere euskal pertsona hauzian, eta horiek ere ezinak bihurtu da. Eta ez ere kultura politikoa. Eta lehen esan dut azken hitza gizarte zibileko, herri mugimenduko laukideri mandi edala, Anaiz Ponozaz Bakebidekoak esaten du kultura politiko hori berri bat dago sortu dela Ipar Euskal Herrian, eta pauso bakoitza prozesu baten ondorioa dela, semantikan neurtzen dutela, parametroak. Agus Hernanek, foro sozialekoak, hitza desarmatzeaz hitz egiten du. Pobriozek lokarrikoak Euskal Gizartearen ahotsa entzun beharko luketela instituzioek, eta Txetxek esaten du une batetik aurrera etorkizunean pentsatu behar duzu eta ez iraganean. Eskerrik asko. Zendazuen bezala, ausardia, herri mugimenduak, kultura politikoa, protagonismo berezia dute liburuan bake artisauek, eta bereziki armagabetze zibileko lehen ekitaldian Tulusokoan parte hartu zutenek. Horietako bada, dakizuen bezala, Michel Berrokogoin, eta berari pasatzen dugu. Astirion, guzieri. Nire hitza hasiko dut Michel Bergonian gogoan ezagiz. Ez baita posible luhusoz mintzatzea, luhuso gogoratzea Michel Bergonian gogoan izan gabe. Hitzak ez dira agurak dira, pentsatzen dena eta senditzen dena gaiteko. Eta partikulazki, joan zauku Michel, baina gelditzen zaut sendimendu anitza. Alde batetik, holako plazer eta fiertasun bat berarekin, holako ekintza batean parte izaitea, holako memento azkarrak bizi izaitea, memento bereziak dira, ez dira dekretatzen, ez dira programatzen, eta hor nahiz ez ginduen elgar hitzik erraiten senditzen da hurbiltasun bat bizigarria. Eta beraz, argona
naiz, berarekin gauza hori egin ahal izanik, hori partekatuik, hori geldituko da, eta gelditzen zaut ere pena bat, laguna galtzaz gain, ez berarekin lan trukatu ahal izaitea, geroztik, bizi izan duguna, senitu duguna, etorkizuna. Badakizu ez ginduela elgar ikusteko dretxorik, eta ez dugula, ikusteko dretxorik, Luson arrestatuak izan girelak, beraz behar dugu hori ere kasu egin, momentu antxorik erabakia dugu errespetatuko dugula. Orduan gure miserekilako izan dugun eta izan dutan geroztik izan dutan harremanak oso motzak izan dira, ebaska, eta ez partekatzeko behar den demorarekin eta behar den kontestuarekin. Eta hori ez da gehiago eginen, hori pasatu da, ez da egin ahal izan, eta gutxune hori gelditzen da, zenta baetakit koruntzatuko ginela Parisen eta koruntzatuko ginela beste etapa guzitan ere. Beraz, gogoan dugu, eskertzen dugu eta nunbait, gure espirituak diuntatzen dira. Euskal Herriaren haize hortan edo zeru hortan. Libururat etortzeko, liburua zer den, eta nire aldetik ez da errez gauza handirik gehitzea, bakarrik egia da liburu hori lotua da Euskal Herriko historioa inahusi duen gertakari bati eta aldatu duen gertakari bati. Historioa idazten ari gira, memento honetan, kolektiboki. Batez ere, hor liburuaren emada Luhuso, baina Luhuso ez da hola erori. Ez da pentsatu behar eta liburuak hori biziki ongi lantzen du. Luhusoa itzinetzen duze eta gero dena bada. Luhuso erori da, etorri da, egin da, historio batean, haieten partikulazki gure azken memento honetan, haietik unat izan den mementoan. Geroztik izan diren gauza guziek lantu dute, ontu dute lurra, ontu dute bake bidearen marrazte hori, beharra, eta kontesto hortan da gin, Luhuso. Besterik etzerakoan posible, beste aukerarik etzerakoan. Ez da beti egiten nahi dena, egiten da ahal dena, edo egiten da gelditzen den gauza bakarra egiteko. Besteik ez delakoan eta beste bideak ez zutelakoan deuse emaiten. Eta batzutan, momento batzuz, historioak presentatzen ditu aukera batzu. Egiten da batzutan platera batzu. Bat dira, eta momento bat bada nun behar den pausua egin eta guzti bada pasatzeat, iriskoa da dena galtzea, iriskoa da berriz aukerak ez gertatzea, edo beten sobera berandu. Beraz, Luhusoren historioa da bizi dugun aldaketaren historioa eta Euskal Herrian, Euskal Herriko historian geldituko dena. Luhuso eta 2016-2017 Baionako egunak Pariseko elgarretaratzea geldituko dira. Horiek aldatzen baitute panorama guzia, aldatzen dute panorama guzia. Eta beraz, liburu honen importantzia da, hori idatzia dela, hori zizelkatua dela, hori gelditzen dela. Historia pasatzen da, hitzak pasatzen dira, liburuak eta idatziak gelditzen dira. Eta hau da, bizi dugun memento honetan izan diren lekukoen historioa, eta historioaren lekuko da liburu hori. Orduan, behar da atxiki, behar da irakurtu, behar da gorde, altxor bat da, dokumento bat da,
investigazio lan handi bat da, ez gindazkien aniz gauza hor ikasten ditugu, eta ikusten dugu horren buru hari bat bizi dugun historioa, eta hari hori pasatzen dela momento gora behera batzutarik, iduriz utxekin edo lortu ez diren gauza batzutarik, eta iduriz lortzekotan giren gauza batzutarik. Baina ez da deus behar gabekoik, eta ni segur naiz, kausitzen diren gauzak lotua direla ere, aitzinean kausitu ez diren gauzer. Eta kausitu ez diren gauzeri esker dela ere, egun batez beste gauza batzuk kausitzen. Eta denetaik behar da, elikatu gure bidea eta gure historioa. Hala, beraz, mementoan hortan geldituko naiz, historio horrek segitzen du. Luruso da historioa labur biltzen duen hitza, egan dut lehenago hasi dela, eta gerozti segitzen duela. Armagabetzeak orokortiago mintzatzeko, irekidu perspektiba bat, irekidu bide bat, irekidu Estatu frantsesarek ilan diskusio eta negoziazio bat eta perspektiba bat, irekidu Estatu frantsesak asumitzia negoziazio horietan parte hartzen duela. Ez da gauza isilekoa, ez da gauza gordea, da asumitzen duena. Eta guk komunikatzen ditugun gauza gutxiak behar ba, ez baita anitz komunikatzeko, baina ditugu diskusionetak beti komunikatzen dugu ministeritzarekilako baimenarekin. Egan da, asumitu dela eta horrek emaiten du indarra. Agian ondoko urteak konfirmatuko du, agian Parise izanen da etapa nagusi bat, eta gure bidea segituko dugu, eta historia gatziko du Aiete, Luso, Bayona, Parise, gero ikusiko. Baina hola dugu eginen, badakigu alde bakarreko prozeso batean girela, ez dela deus ere negoziatua itzinetik. Bide batean sartuak dira, etapa bat ere ez da negoziatua, eta etapa guztiak lortu behar dira, bidean ezagri dugun energia eta dinamikari esker. Gure dinamika eta gure energia eta gure alde bakartasuna da motora. Eta motor horrek tiratuko ditu denak. Eta tiratuko du ere Espainia. Eta baliuko du, bementi demora batzuen buruan hori berriz aipatzea. Mil esker eta sari. Bake prozesua abian da, baina ez da burutua. Etapa guztiak ez ditu ezagutzen. Gatazkaren ondorioak konpontzeko daude oraindik, besteak beste presoen gaia. Hilaren 9an, datorren larun batean alegia, manifestazio bat dago deitua Parisen, eta horren antolaketa lanetan buru belarri lanean ari diren bi izango ditugu ondoren. Paristik bertatik, bideoz. Hain zuzen Anaizu Emosaz, bakebideko lehendakaria, eta Txetxo Etxeberri, bakegila. Guretzat Lusokoa eta gero Armagabetze eguna bide berri bat baino hemen konbentzimendu baten afirmazioa izan dela. Jendarte zibil batek egin dezaken guziaren konfirmazioa eta nonbait gizarte zibil bat aktibaturik bera dela azkenean bake prozesurako bermatzailerik haundiena. Orain Parise dugu helburu, Parise baino presoak helburu, espiritu berdinarekin ari girela lanean, inoiz baino gehiago sinetxi behar dugu, sinetxi gai girela mendiak pusatzeko eta bidea egiteko, orduan luzatu gabe ondoko larun bat arte eta gaualdia. Zalde hona, Luosok bide bat ideki duela uste dut, eta bide horretan segitzen dugu momentu enten. Gaur egun ari gira Pariseko abenduaren 9ko hitzordua prestatzen hemen, eta
espero dut, datorren arrumatean, milaka eta milaka izanen girela, argiki eta fermuki denok batera erraiteko hemen bakea eskolegian orain presoak. Esaten ez da, armagabetze zibilaren kontakizuna egiten ari bagara ere, bake prozesuan funtsezko zeregina dute alderdi politiko eta instituzioek, gobernuek. Jan Rene Etxegarai parte hartze aktiboa eta garrantzitsua egiten ari da bakegintzan. Bai Baionako auzapez bezala, eta baita Euskal Elkargoko lehendakari den aldetik. Eta gai dela ikasako jautza. Merci. Alors, vous aurez compris que moi je fais pas partie des artisans de paix, à proprement parler. Je suis jamais qu'un figurant dans cette affaire. Un figurant parce que, bon, certes, je suis sur la scène politique locale et que quand nous sommes des élus et qu'on essaie de vivre ce qui se passe dans le pays, et qu'on n'est pas ce qui est mon cas, il était difficile, comme beaucoup d'autres du reste, de considérer que, comme les personnes de ma génération, j'ai 65 ans, qui a grandi pendant le conflit, puisqu'aussi bien ça fait 50 ans que le Pays Basque vit cette situation et que, comme beaucoup d'autres, j'ai été, certes comme élu, mais aussi comme citoyen, comme enfant de ce pays, acteur, spectateur de cette affaire. Pays Basque, dernier théâtre de conflit armé de l'Europe occidentale, et qui n'arrivait pas à se sortir de cette situation. Ceci a été rappelé tout à l'heure, l'intérêt du livre, c'est justement de revenir un peu sur l'histoire. Moi, je ne vais pas y revenir. Mais en fait, 2011, nous sommes un certain nombre, moi parmi les élus, à agiter, à espérer que le processus de paix allait entrer dans une phase dynamique. C'est-à-dire qu'on pouvait à ce moment-là penser que les 5 points qu'en octobre 2011, Kofi Annan pointe du doigt comme étant les 5 points par lesquels on doit tous entrer dans le processus de paix, que ces 5 points vont être satisfaits assez rapidement. Le premier passer comme par une déclaration de cessez-le-feu définitif de l'ETA, tout le monde le sait. Et c'est dans les heures qui ont suivi cette déclaration que l'ETA a déclaré effectivement cessez-le-feu définitivement. On sait depuis lors, effectivement, cette parole a été tenue. 2011, c'est cette date que l'on trouve à la fois comme proche et très lointaine. Parce que 6 ans, c'est exactement ce qui s'est écoulé 6 ans pendant lesquels rien ne s'est produit. Alors même que bien sûr, il était demandé et à l'État espagnol et à l'État français de se prononcer, de se déterminer, de nous dire exactement la part que chacun de ces 2 États entendait prendre dans le processus. Or, c'est par l'indifférence que les 2 des États ont traité les démarches de ces sages qui, autour de Kofi Annan, ont travaillé, des personnes qui n'ont pas réussi à rencontrer les autorités, ni en France, ni en Espagne. On les a ignorés. C'est vrai que cette situation devenait particulièrement pesante, et c'est vrai que l'Oussois est une date très importante.
que quelque part on l'appelait de nos voeux, c'est-à-dire que quelque part on disait mais il faudra bien que quelque part, un jour, la société basque, la société civile, vienne au fond faire ce que ne font pas les États, prendre l'initiative. Cette initiative, il fallait la prendre. Il fallait aussi avoir le courage de la prendre. C'est le travail des artisans, de ce qu'on a appelé les artisans de la paix. L'un d'entre eux est ici parmi nous. D'autres également ont pris leur part. Certains nous ont quittés déjà. Tous ces artisans de paix ont fait un acte majeur. Ont commis un acte. Parce qu'ils savaient bien que ce faisant, ils prenaient des risques. D'ailleurs, au point que, du reste, tous sont aujourd'hui sous le coup d'une instruction judiciaire. Et qui sont, même pour ceux qui sont en liberté, sous contrôle judiciaire. Néanmoins, ils ont été libérés. Malgré cela. Ce qui montre bien qu'on a de la part et de l'institution judiciaire et de l'État, non pas une compréhension de ce qui s'est passé, parce que la compréhension signifierait qu'on aille encore plus vite, mais il y a eu un déclic. Ce déclic est encore plus visible par ce qui s'est passé le 8 avril. Ce 8 avril où on a chacun, et là les élus, je fais partie de ceux-là, ont tenté d'intervenir dans le processus. On a dit, cette fois, ce ne sont pas seulement les membres de la société civile qui interviendront. Il faut que les élus soient partie prenante. Et c'est vrai que dans l'intervalle, entre l'Oussois et le 8 avril, la communauté Pays Basque est née, et que cette communauté Pays Basque, dont je suis le président, m'a donné mandat, dans une belle unanimité, pour travailler dans le sens de la paix. Et ce 8 avril sera un moment où on va, tout en respectant la volonté de l'État français, et je parle ici que de l'État français, bien évidemment, qui est de construire quelque chose en restant dans l'état de droit. Avec un Premier ministre à l'époque que j'ai rencontré, vous l'avez dit tout à l'heure, à Pau, dans un entretien que le préfet de l'époque, M. Morvan, avait réussi à m'avoir, avec lequel ce Premier ministre, réussi à avoir cette discussion. Vous en parlez dans votre livre. Une discussion qui me permet enfin d'entrevoir une solution possible. L'État français n'empêchera pas la remise de la liste des caches d'armes et également ceux des armements. C'était un point majeur. Parce que, bien sûr, ça paraît simple quand on vous voit aujourd'hui, mais ce qu'on voulait, bien évidemment, les tenants de l'état de droit, Premier ministre en premier, le ministre de la Justice aussi, le ministre de l'Intérieur de l'époque également, c'est que tout ceci soit fait d'une manière qui fasse que ce soit les autorités de l'État, le procureur de la République, qui puissent se trouver finalement ce 8 avril en possession de ces éléments. Cette chose réalisée. Grâce au travail à nouveau des artisans de paix, parce qu'ils se sont trouvés sur ces lieux de cache, où effectivement ces armes ont pu être restituées. Ces armes restituées dans leur totalité. Contrairement à ce que certains titres de la presse espagnole semblent encore indiquer, peut-être manipulés par des intentions qui ne sont pas forcément les meilleures, parce que tout ça, vous l'avez dit, ça s'est fait aussi sous le contrôle de la Commission internationale de vérification, la CIV, et Ram Kalingan, qui a été le président de cette commission, avec lequel j'ai eu, comme d'autres, plusieurs réunions, ici, au sud comme au nord, où on a pu effectivement
se rendre compte que cette commission internationale de vérification entrait bien sûr en relation avec les autorités de police françaises et espagnoles, ce qui a permis effectivement de vérifier la correspondance qu'il pouvait y avoir entre ce qu'indiquaient les autorités d'un côté et de l'autre, et pour conclure qu'effectivement cette remise était une remise effective, un désarmement effectif. C'est très important. C'est très important, et c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus. On m'a donné 10 minutes et je ne veux pas dépasser 10 minutes. C'est que la troisième date, c'est celle du 9 décembre. C'est qu'on ne se trompe pas. Je sais que, bien sûr, ceux qui ne veulent pas de la paix continuent à nous dire qu'il faudrait que la dissolution de l'ETA intervienne avant tout autre acte. C'est pas réaliste. L'étape qui arrive, c'est celle du statut des prisonniers et des victimes. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que le processus d'Ayété, que la déclaration d'Ayété l'indiquait. Il faut, aujourd'hui, pour que cette paix soit durable, que l'on règle la question la question des prisonniers, qu'il s'agisse bien sûr de la question du rapprochement, qu'il s'agisse du statut des DPS, qu'il s'agisse de la question des prisonniers malades, tous ces sujets-là qui aujourd'hui sont le contenu des discussions que nous avons avec les représentants de la chancellerie, un certain nombre, dans les rencontres diverses auxquelles on a tous les deux et d'autres également participé. Il est indispensable que l'État français, puisqu'il s'agit ici que de s'adresser à l'État français, donne des signes tangibles. Le 9 décembre se déroulera, tout comme le 8 avril s'est déroulé, tout comme le 16 décembre a eu lieu. Ce 9 décembre, il faut être très nombreux à Paris, parce qu'il faut signifier à l'État français, la détermination du Pays basque d'aller dans le sens de la paix. On est aujourd'hui totalement déterminés. Les élus le sont dans une très large majorité, une quasi-unanimité. Et donc, c'est bien ce travail qu'il faut faire pour que tout ceci ne soit pas un travail vain, pour que aussi les prisonniers qui sont aussi partenaires de ce processus et qui sont rencontrés ça et là dans les prisons via le collectif, avec les représentants de ces collectifs qui ont donc été rencontrés par un certain nombre d'entre nous, eh bien, il est absolument nécessaire qu'on arrive à la fin de ce processus de paix qui ne fera pas l'économie, et je termine là-dessus, de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Les questions ne seront pas réglées par des additions d'années de peine de prison. La question sera réglée le moment venu, comme cette question a été réglée dans d'autres pays, récemment en Colombie, par des mécanismes de justice transitionnelle. Mais aujourd'hui, l'heure est au 9 décembre. Elle est à cette date majeure où il faut qu'on soit très nombreux à Paris pour indiquer à nos représentants nationaux quelle est notre détermination et quelle est la demande de ce territoire. Bueno, entzun dituzue liburuko protagonistetako bi, hemen liburua jaso duena, eta liburua berez oraindik zabalik dago, kapituloak erantsi behar zaizkio. Zerbait gelditu zaizue ilun, argi, kuriositaterik, momenturen bat, pasarteren bat. Abenduaren 9ko Pariseko karretaratzea edo iragarri zenutenean, esan zenuten, espero zenuten Pariseko gobernuan presoen auzian neurri batzuk hartzea edo monumentu batzuk hartzea edo monumentu batzuk egitea. Duela ja hilabetetan biko edo hilabete esan zenuten hori zorreko batzen. Espero zenuten Pariseko gobernuak abenduaren 9 baino lehenago egitea mugimendu batzuk.
egin dira mugimendu horiek edo uste duzu ura izan zen pentsatzen eskaera bat izango zen, etzen izango adostutako ezer, baina bete dira zuen espektatibak, zuen... Galdera simple hori erantzun simplea ez. Bete dira, ez dira bete. Baina basoa ez da hutsa. Orduan, abenduaren bederatzia finkatu ginduen Pariseko elgarretaratzea, orgo eta hitza da, eta horrei presoak. Eta erran dugu, baina behar ginduke abenduaren bederatzea baino lehenago ere, behar ditugu fuitu batzuk. Orduan, hori buruz zertan gira. Egia da, keinu edo senale tipi bat badela zazpi DPS estatuto kenduak izan direla, eta gai hori aipatuak ginduen, ez zazpi horien dako, baina DPS estatutuek sortzen zuten problema eta horren ez onartzearen gaia aipatu ginduen. Beraz, alde hortari begiratzen bada, erten aldugu, zerbait badela, basoa ez dela hutsa, bada zerbait. Baina, onokoan hori baino gehiago dena, nahiz ez den aski gauza materiala, baina hori baino gehiago dena da, ofizialki, negoziazio, eta hitza da negoziazio espazio bat, badela irekia eta asumitua bi aldetarik. Eta ene ustez hori, eta ez bakarrik ene ustez, gure ustez hori da elemento, orai lortu den elemento zentrala hori da. Hori da. Eta hortan ditugu gero behar gauzak lortu, hortuan, espero ginuen eta pentsatzen ginuen abenduaren bederatzia baino lehenago izan dentzela beste bilera bat ministeritzan. Hitz horrek ilan elgar utzi ginduen azken aldean, urrian. Ez da izan, ez dut erraiten ez da izan, mementoz ez da. Ez du erran nahi harremana moztua dela eta azken mezuan, ukandugun mezuan da, izango dela bilkura hori ez bederatzia baino lehenago, baina urte bukara baino lehenago. Beraz, segitzen du harremanak. Eta hor nahi ditugu gauza konkretu batzu, ez beste hiru DPS edo lau, baina hor behar induzke elemento konkretu batzu, urbilketen gaiari buruz, adibidez, edo beste gauza batzuri buruz, baina behar ditugu gauzak. Orduan, oso postura, Jean-René pastuko dako ditza, oso postura txar, ez gira egoera errex batean. Senditzen dugu posibilitateak badirela eta hori traduzitzen duten, hori gauzatzen duten elementu konkretu, oino gutxi da. Hala, baina posible da urte hundara haitzin, eta nahi ginduke urte hundara haitzin, izan dizten gauzak bortan gira, orduan demora kondatua da, eta ez dut mezu ez ezkorrik eman nahi gure artean partekatzen dugularik, pentsatzen dugu posible dela, eta baikor gira. Baikor izan nahi dugu. Tu as dit l'essentiel, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, c'est vrai que rien n'est coupé avec la chancellerie, avec le ministère. Nous avons deux réunions importantes, assez longues d'ailleurs, où nous avons pu quand même aller au fond des choses. C'est vrai que nous attendions pour le 9 décembre, parce que le 9 décembre était annoncé depuis longtemps, des signes qui allaient plus loin que ce que nous avons observé, c'est-à-dire la levée du statut de DPS pour 7 des condamnés n'est pas suffisant. Et donc nous l'avons du reste indiqué, et même fait en mail pour le dire. D'autres signes peuvent être donnés, notamment sur la libération conditionnelle. Je vous rappelle que récemment, il y a eu une demande de libération conditionnelle, enfin il y en a eu plusieurs d'ailleurs, dont une récemment, qui a été accordée par les juges du premier degré, et que le parquet a fait appel
d'une décision. Ça veut dire qu'il y a eu des juges qui ont donné, et c'est à Parot, comme vous le savez, qui donc accordé la libération conditionnelle, et qu'il se trouvait donc le parquet pour décider de faire appel de cette décision. De ce que l'on sait, c'est au courant du mois de décembre que la juridiction d'appel se prononcera sur la demande de libération. Alors, écoutez, il y a dans ces dossiers-là, dans ces demandes de libération conditionnelle, à mon sens, des signes qu'il faut attendre, et en tout cas que l'on peut espérer. Parce que si on veut donner du côté de l'État le sentiment que quelque chose s'est passé au Pays Basque, le 8 avril notamment, eh bien c'est une façon de le dire, car encore une fois, on le répète très souvent, il n'est pas demandé, s'agissant des prisonniers basques, l'application d'un régime spécial, il est demandé le régime de droit commun. Or, justement, ce qui leur est appliqué, c'est un régime d'exception. Alors, encore une fois, ce n'est pas des choses impossibles qui sont demandées, et donc on ne voit pas très bien comment ces signes-là ne pourraient pas être satisfaits dans un temps rapide. En tout cas, il est hors de question d'attendre 6 ans de plus. Bakigilen lana hasi zenutenetik zuen helburua da Frantzia mugiaraztea, Frantziako gobernutik, Frantziako estatutik urratsak izaitea, eta behin baino gehiagotan ejipikatu duzue zuen helburua dela edo zuen asmoa Frantziak emalitzazken urratsek Espainia urratsak ematera bultzatzea. Nire galdera da, eta Espainiak urratsek eman nahi ezpalu zer? Hau azken aldian behin baino gehiagotan ikusi dugu, Espainiak estatuak gaur egun ez duela arazo ongilegirik ez Europaren aintzinean, ez nazioartearen aintzinean agerian gelditzeko. Hori bada, Espainiak urratsik eman ez ezan alta, zuen ahotan, behin baino gehiagotan entzun dugu, eta gaur ere zuk hori egiten zinela iruditu zait, Frantziako gobernuak urratsak emaiten balin baditu, Espainiak emango ditu. Ze elementu duzue, zer pentsarazten dizue, Espainia inbeste behartua izan daitekeela urratsak ematera Frantziak emango balitu. Galdera hori ez da hiru edo hamar edo hogoi personali egiten dela, gut deneri egin behar dugun galdera da. Eta nik ez dut erantzunik, ez dut hor kesa bat, gako batzuik ilan, edo ez dakitzerek ilan, problema guzien konpontzeko. Eta hori da gure berezitasuna, gure prozesuaren berezitasuna, aipatzen delarik alde bakarreko tasuna, edo hortan girela, sartua gira, behar bat tunel batean, deuse negoziatu gabe. Ez etzelako nahi, baina etzelakoan posible, eta azken urtek fogatu baitute hori etzela gehiago agendan. Horai, ez dugu atera biderik, ez gira itzultzen algirat, behar dugu ahantzatu, atera hartio. Eta behar dugu atzeman elgarrekin bidea, ahantzatzeko bidea. Eta ariketa hori kolektiboa da. Eta ez da iparaldetik bakarrik eginen ere. Iparaldetik egiten dugu, alduguna gure parametroen arabera. Eta gure parametroak bereziak, gure parametro bereziak ahal bezen ongi baliatuz. Jendartaren anistasuna, transversalitatea, instituzioa eta jendartaren arteko lotura eta hori, hemen azkar duguna eta gure altxoa dena ez dena behar bat ameste nabari egoaldean, gure parametroek ilan egiten dugu. Badira beste aniz parametro, ez ditugunak eta mugaz beste aldean direnak ere. Baina, hala ere, ez da erantzuna zure galderari, baina apirain zortzia pasatuta. Ondoko egunetan, errekontratu ditugu, hor, paseski eta bakigilen izenean, lehuso preparatu dugunok eta, errekontratu ditugu, hitz egin dugu, alderdi politiko sindikat guziek ilan hegoaldekoa eta iparaldekoa.
Denek ilan. Eta, bilana egiteko, apilain sortziaren bilana egiteko, eta egiteko, horren ez dakit hori finkatu zen ez zuzen eguna, zenta aldatu da aste batez edo hola, baina ideia zen Lusoko urte mugan, Parisen egite algarretaratzea handi bat, presoeri buruz eta hola. Hori, bakoitzari, PP ikilan ez dugu bukan harremanik, baina beste guziekin. Eta guzieri egan dugu, hala zer den gure ideia, hala zer den gure asmoa, zer diozue. Eta denek, batez ere hegoaldekoek, egan dagute, iniziatiba ona zela, beharrezkoa zela, eta edozoen gizaz, lagunduko zuela Espainia estatua eta Madrile mugitzen lagunduko zuela Pariseri presine egiten. Hori heien analizea izan da, baina denena. Ordean behar da hori espero izan. Eta zene pentsatzen zuen Espainia etzela oazenin mugituko armabatzean inguruan? Azkenean ez zuen ezer egin. Michele egondu daki, baina poliziak sartu zirenean Lusoko baserrira galdetu zieten frantzesa badakiten. Zer pentsatzen zuten? Frantziako poliziak zer pentsatzen zuen? Hor barruan zein zeudela hegoaldekoak? Zer informazioa zeukan? Michelen galdeketetako polizia, jihadismoan aditua zen, Paristik etorria zen. Zer pentsatzen zuen poliziak hor zer zegoela? Frantziako poliziak zer zekien? Zeinek esaten zion zer? Zeinek gidatzen zuen zein? Guardia Zibilarekin elkarlanean zuten operazio gura, eta aurretik beste batzuk egin zituzten. Oso importantea, 2008ko urriaren 12an. Liburuan batoz xetasunak, ez dut dena kontatuko. Eta aurtengo martxoaren 8an Irunen zulo bat altxatu zuen Guardia Zibilak. Zuloare han altzegoen. Oarmak jarri zituzten. Lekua oso ondo ezagutzen duen batek, eta liburuan bator, han etzegoela zulorik. Ze ura pasatzen den lekua da, eta altxatuko zela, eta han etzegoela zulorik. Eta martxoaren 8an jakin zen zulo hori altxatu zuela Guardia Zibilak. Baina gero, apilian 8 begira ez zuen ezer egin. Beraz, ez altzuen Iparra Euskal Herriak baldintzatu Frantzia, eta Frantziak baldintzatu Espainia. Eta zergatik ez Euskal presoen hauzian. Hori galdera. Beraz, lehen da bizi, beharri ere, enfokea, Iparra Euskal Herrian dago, eta Frantzian dago. Eta ari dira pausoak ematen. Baina, beste bi elementu. Batetik, etak iragarria du, erabaki bat hartuko duela, bere etorkizunaren inguruan, desmobilizazio izan daiteke, desegitea, ez dakit, ziklo historikoari bukara emango diola ikusten da, hori importantea izango da ere, Espainiako estatura begira, eta gero euskal preso politikoen kolektiboko kideek ere, iragarria dute, lege bidea segituko dutela, modu banakako batean, hori ere importante izango da. Baina, Frantzia mugitzen bada, eta liburuaren bukaeran, Michel Tubianak ere aipatzen du, Espainia bakarrik eratuko da. Beste elementu batzuk ere badaude, zergatik ez. Zeinek pentsatzen zuen, ez zela mugituko, Guardia Zibila apilaren 8aren aurretik. Bezperan, oraindik ere, zalantzak zeuden. Baina ez zen mugitu. Galdera nola egiten dudan. Lehen, Michel, aipatu duzu, urratz batzuk eman direla, agian espero zenituztenak baino gutxiago, ez dakit horrela den edo horrela ulertu dudan. Esan daiteke une honetan, nik elemento batzuk ikusi ditut behintzak, esan daiteke une honetan talka edo desadostasunak egon daitezkela barne ministaritzan eta justizia ministaritzaren artean. Orain dela 10 bat Frantziako barne eta justiziako ministaritzaren artean, eta horregatik inpas batean egon gaitezkela. Orain dela 10 bat egun, esate baterako, epaiketa bat egon da Parisen, hasi zen, Euskaldun batzuk epaitu dituzte,
eta ohiko poliziaren burua, polizia antiterroristaren burua, pobekoa inzuzen ere, betiko diskursoa bota egin du, eta are gehiago esan du, etaren armagabetzea partziala izan dela, gaur egun oraindikanetak gordetzen ditula armak, eta bar. Orain dela hilabete pare bat edo gutxiago ere, Pariseko Asanblada Nazionalanen emandako eztabaida, lege antiterroristari berriari buruz, horre zaku berean sartzen zituztela Euskaldunak, Korsikakoak, eta jihadistak eta Korsikakoen haserrerako gainera. En fin, elementu ezberdin batzuk daude, nun azal daitezke aipamen horik, ez? Osea, nire dudak. Desadestasunak direla gaur egun nagusi eta horregatik inpaz batean egon gaitezkela. Kazetalari batek beti gehiago gauza badaki, bestek baino. Orduan. Ez dakit posible da, nik ez dut posible da, badakigu apililaren zortzia kudeatzeko ikuspegian, estado mailan, bazirela ikuspegi ezberdinak eta ez zirela denak ados ororen buru estatuak ukanduen jokamoldearekilan, bazirela beste estrategia bat nahi zutenak inposatu, eta pentsatzen da hori ere badela. Estatutarik, baina gu dugun interlokutorea, gure ustez konbentzitua da, zintzoa da, badu, errandaukunaz berak badu, eta Eliseo eta lehen ministeritzaren babesa eta bere ingurukoen babesa, hori berak errandauku ere. Orduan nahi dugu, sinetxi bide ofiziala dela guri esperantza edo perspektibak emaiten dauzkun bidea. Nahiz izan beste batzu hori trabatu nahi, baina nahi dugu sinetxi bide ofiziala dela guk sinesten duguna eta uste duguna. Ez dut elemento zehatzik besteik hor hemen ekartzeko. Ondo iruditzen bazaizue, argi dago, lehenengo liburua Pariserainokoa idatzita dago, larun bat honetatik aurrera beste bigarren parte luze bat hasten da, eta pensa dezagun, etorkizunak berri honak ekarriko dizkigula. Bitartean, jakin daizuela, liburua salgai daola, eta norbaitek nahiko balu, jakin nahiko balu Aietetik Luuso eta gero Baionar arteko ibilbidea zein izan den, hemen daukazue. Eta bitartean, hor kanpoan mokadu bat nahi badezu hartu, tragoxka bat, eta gaur hemen entzun dezuen azitzegin, aukera ematen dizuegu. Eskerrik asko, Garrona etortzaioten guztioi.